आम्ही स्टँड पण कॅन्डिडेटच्या सध्या काय भारतीय जनता पार्टीचे परत हांवें म्हाका दिसता कितले फाटी तरी सांगला की भारतीय जनता पार्टी ही जी एक प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रिया करता ते म्हणजे ओगीच काडलें आनी तुमकां कितें तरी सांगलें आनी सनसनाटी पब्लिसिटी करपाक जाय म्हणून ना उलोवपाकूय वचना म्हणून हांव म्हणटा योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय जातले आयज वेळार तें इलेक्शन लागू ना अजूनपणी बरोबर आसा सीट खाली जाल्लें आसा सगळें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचें संघटन आसा तें मजबूत आसा संघटनान आमी काम करीत आसा आनी अयोग्य वेळाचेर केंद्रीय नेते तशेंच ते डिक्लेअर जाता की मुख्यमंत्री आनी पार्टी सगळे बसून ताजेर सगळो जो जें डिटेल आसा ताजो नियाळ घेतले आनी तातूंत मागीर डिक्लेअर करतले एस्पायरंट कितें येयल्या तुमचे कडेन मेळपाक तशें कांय ना कितें नांव शॉर्ट लिस्ट केला पूण आसता न्ही कोण आपल्याक तिकेट मेळची पण आमी सदांच पळयलां तुमी म्हटलां की पार्टीचे ऑर्गनायझेशनल हें आहा पूण हितूनय पळयत जाल्यार की तुमचे पार्टी लिडर जाते आपूण दावेदार आसा हो दावेदार आसा इच्छा हें जाता एक सांग 15 पेपराचेर बातम्यो खूब जाण येतात ते वेगवेगळ्या स्तरांतल्यान कोण आपूण दावेदार किंवा आपूण कोण तरी उलयता कोणाक तरी दिसता की आपली भुमिका ही पूण पक्षाची भुमिका ना पक्ष धरतलो भारतीय जनता पार्टीचो खंयच्याच ताका अजून जो कोण अशें उलयता ताका अजून भारतीय जनता पार्टी कळूं ना भारतीय जनता पार्टी जी आसा त्या भारतीय जनता पार्टीची परत एकदां सांगता एक सिस्टम आसा संघटनात्मक सिस्टम आसा खूब जाण जे नवीन आयिल्ले आसा ते जर समजा आपले जर हातून जे उलयता आनी ही आपली वेगळी भुमिका स्वताची भुमिका ना ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचो तूं कार्यकर्तो जालो त्या वेळाचेर म्हजी म्हणून वेगळी भुमिका आसची ना जी कितें भुमिका आसता ती भारतीय जनता पार्टीचीच भुमिका आसता आनी त्या हाजेर भितर आमी हे 30-35 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन त्याच भुमिकेन राविल्ले आसा तशेंच आसता ताका कळटा भारतीय जनता पार्टी कितें ती आसता म्हणटकीर तशी कोणाची वेगळी कोण तरी हें उलयलो समजा ताका हांव कांय म्हणूं शकना पण भारतीय जनता पार्टीची प्रक्रियेंतल्यान हे सगळे जे सिस्टम जे आसा ते सिस्टमाक नाव शॉर्टलिस्ट केला नाव शॉर्टलिस्ट केला अरे तेच सांगलें न्ही आमी मराठी सर आजकल हम देख रहे हैं कि गोवा में कन्नड़ और गोवन